Okay. Sir, just one comment. तुमच्या आज NGP leader statement केलं saying that if not given a ticket, I will go independent. Dr. Ketan Patikar. नाही मान्य म्हाका ताणें बरो स्टेटमेंटूय दिला. आय एप्रिशिएट इज स्टेटमेंट. ताणें मनापासून तें उलयलां. ह्या बद्दल दुबाव ना. आमी युतींत आसा आनी मोगो पक्षान सद्या डिसिजन ऑलरेडी मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. कोणी तिसरो मनीस उलोवना. मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. ते सगळ्या बावण आसा. No, but he has said. म्हजो स्टेटमेंट. So you welcome his statement? जो मोगो पळय केतन भाटीकार इज अवर गूड वर्कर. हांव ताजे कडेन आजून बसून उलोवना. हांव स्वता ताजे कडेन उलयतलों. त्या बद्दल दुमत ना. नंबर 2 आमी युतींत आसा. युतीचो हे आमी निभावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट दिला. हो स्टेटमेंट आमी फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. प्रत्येकान जर तो एमजीत आसा जाल्यार फुडल्यो गोश्टी जेन्ना जातल्यो तेन्ना आमी उलयता. पण जेन्ना तुमी हे सगळे म्हणटा, तुम्ही म्हणटा मोगो पक्षा बीजेपी बरोबर युतीन सगळे आसा. तुमचोच पार्टी लिडर एक स्टेटमेंट करता. इट इज नॉट एंटी पार्टी. तो म्हणटा की आपणाक कॉन्फिडन्स एंटी पार्टी नाही, ताका दुखता नाही तें काम करता म्हणून. पार्टीन रावन दुखता. तसं सोडून दी. कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणटा तो आपणाक. स्टेटमेंट अध्यक्ष उलयना. म्हाकाय खबर नाशिल्लें अध्यक्ष उलयतना. अध्यक्ष उलयना न्हय. सो समथींग इज देर इनसायड न्हय. सो सगळ्यांक सांगून आमी तें मुखार हट जाला म्हणटा तो आपण. मान्य. धमकी दिना तो तुमकां. हट जाता. तुम्ही समजायतले सर. डेफिनेटली हांव समजयतलो. म्हजें कर्तव्य इज लायक माय यंग ब्रदर. हांव सांगतलोच न्हय. सांगपाकूच जाय. असं न्हय. हांव ताजे कडेन पूर्णपणे उलयतलो. उलयता आसतना कितें कितें संबंदीत इश्यू आसा ते तुमचे कडेन डिस्कस करूं शकता. तुमचे कडेन हांव कांयच डिस्कस करूं शकना. तुमचे कडेन कांयच डिस्कस करूं शकना. ना मान्य म्हणजे तुमचे कडेन हांव ह्या विशयाचेर एट दीस स्टेज आय कांट Sir, he says I have high डिस्कस. लीडर एज सेड दॅट. Sir, he says I have high respect for Sudhir Davlikar. And he And I also got very high respect to Ketan. Respect आल्या तू इंडिपेंडेंट असता. पण त्याने विचार फाटल्याला आम्ही मतं काढली तो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट हा. आणि तुम्ही आता युती आसा न्ही तुम्ही क्लेम कित्याक करना मोगोचो क्लेम करता उलय ऑलरेडी रिकॉर्ड कितें उलयला पळय सध्या लायव्ह आसा. युती ना? असं काय नाही. आणि ताचेर तूं प्रश्न विचारलो. थँक्यू. For ease of That is a clause by November, decided. if you are going for smart meter. This particular issue was decided in a meeting with JERC. आता ताचेर विचार विनिमय करून ते जर काडून भायर दवरपाक जाय. कारण खुबशे हेका जरी भितर असले जाल्यार आमकां चॅक करपाक हे वचपाकूच जाय. स्मार्ट मिटर आयले आसा तर फाल्यां चॅक करपाक वचपाकूच जाय. मेंटेनन्सा वचपाक जाय. लोकांच्या घरांनी कुत्रे आसता आनी कुत्रे कसले कसले आसता हें तुमी सगळ्यांक खबर आसा. बरोबर. तुमकां दिसना आमचो जो मिटर रिडर आसता तो जे चॅक करपाक वता ताजें लायफ आमी सांबाळपाक जाय काय ना. सो आमकां तें करचें पडटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. But if somebody damages my meter outside the compound, म्हणजे त्या घराची हे जबाबदारी कांयच ना अशें दिसता. तुला रातचो कोणी फोडू शकता न्हू. तशें चोरी करता न्हय. हय मागीर ताका कितें I'll be म्हणटा. without power. These are all to be considered as a questions. कितें एक तर घरां बंद करून कितलेशेच लोक पिकनिका वता. ताका तूं आनी हांव कितें करता. वी कांट हेल्प. पिकनिके वचूंय नाका म्हणून सांगना. वचूं नाका म्हणल्यार ते म्हणटा तूं Within a month you go for कोण. smart meters. Out 6,80,000 consumers are. Out of that 6,45,000 meters are outside. So tinga तर आमचा आजून प्रॉब्लेम येना. And as per the regulation, meters should be accessible. It is not only for reading purpose. One is reading purpose. Second is theft purpose. Anytime our department, आमचे staff असो तो check करपाक आसता. Up to metering is our property. We need to go and check. Tomorrow फाल्यां supply ना जाल्यार आमकां call येता. We have to go there and ensure that supply is available at the meter. For that purpose, the meter should be outside. And out of 6,80,000, almost 6,45,000
more than 90% of the meters are already outside. And as per the regulation, they should have been outside. So now certain people who have not done this has to do it because of these two purposes. One is accessibility, and second is regarding inspection, regular inspection or for theft purpose. So it should be outside. And out of 35, already 10,000 have already relocated. easy It should be accessible. outside the house or outside the compound. No, it should काय काय be outside the house. इझी तुमका ऑक्टोबर 1 तारीख म्हणून सांगले तुम्ही तिथून मध्ये डिस्काउंटाचे उलयले ना मग तुम्ही टाइम ऑफ द डेचे विचारले त्यांना पेपराचे हांव उलयना अरे बाबा तूच उलयना ते खूब ग्रुप आशिल्लो तो ऑल पीपल वेर टुगेदर तातूंत तुमगेलो गोवर व्हरता कोण आशिल्लो तो काड म्हणून सीओडी मिटरिंग करता पळय तुम्ही टीओडी मिटरिंग आता तू म्हणता रिवाइज रेट ऑक्टोबराचो लागतो आन्सर तो दितलो एसटी लायनीचे कितें विचार म्हाका एलटी लायनी विचार एसटी लायनी यू आस्किंग व्हॉट इज द मेथड यू विल यूज फॉर यू आन्सर मेथड टू चेक कंजम्पशन ऑफ पॉवर पर्सेंट ते जालें That's 5%. ते आमी ऑक्टोबराच्यान केला आतां करूं ना जे आमी एश्युरन्स दिल्लें JERC ते आमी करता म्हणून आनी ऑक्टोबर 1 तारखेच्यान केलें आमी आनी कितें आहा क्लॅरिफिकेशन दिताला अनेक सर डिफरंट कितें शकता डिफरंट हांव एलटीचेर उलयत ना एलटी करूंकूच ना एलटी वाडले ते 5%. सामके गरीब लोकांक 5% आसा आनी जे वयले जे 400 वयले आसा ते 6.9%. म्हजे For industries, कडेन there were 3 time slots. You know, normal, मार normal hours, peak hours, and off-peak hours. Normal hours पयली आशिल्ली तारीख 100%. आता ती 80% केला. So normal hours in the इम्पॉर्टंट morning. दिसना Peak hours. Normal hours in the morning 9 to 5 o'clock. 9 to 5. You're talking about this commercial. This I'm talking about HT industries. 9 HT o'clock till 5 o'clock. The normal hours म्हणटाले पयली आशिल्ली 100% तारीख. It is now 80%. Now most of the production happens in the daytime. So for them they got a reduction of 20%. Now peak hours from 5 o'clock till 1 o'clock. It was 130, now it has become 120, 10% reduction. And from 1 to morning 9, 130 to 120. before it was 80%, now it has become 100%. During that time, the production and the consumption is also low. So in all the slot, I would say there is a benefit for the industry. When you talk about HT, it is, can we say it is for business people or something about Yeah. HT industries. line industry. Industries. Can you repeat? What is it? It is Off peak it was before 80, now it is 100%. Those hours are from 1 1 o'clock to- till 9 o'clock. सर तुम्ही एलटीक समज तूं हातूंत लागना म्हणटा जाल्यार फाटल्या दिसांनी JERC जे तुमकां And from 2015, last 10 years, we are having TOD for industrial consumers. इंडस्ट्रियल Yeah. Yeah. So we, through AMR, we come to know every half an hour what is the reading of this consumers. Through that data will. They have that system for LT. What will you do now? LT नाच नाही प्रश्नच आहे ना. प्रश्न केला नाही एलटी आम परत ते सरांन सांगला ते- LT केना सो एलटी येना आणि हे सरकार एलटी करचे ना कितें टीओडी TOD करचे करचे ना and you said you will be installing meters from smart meters from December. स्मार्ट मीटर जातकी मागीर ताचेर आमी So what is the logic to tell people to